बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, तवा हर घर में मौजूद होता है और ये हर घर की रौनक होता है, हर घर की जीनत होता है। आज मैं आपको तवे के बारे में कुछ ऐसी मालूमात बताऊंगा, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आज से पहले आप नहीं जानते। घर में रखा हुआ तवा आपके घर में बरकत लेकर आ सकता है, आपके घर से बरकत को खत्म कर सकता है, आपके घर से नहुसत को खत्म कर सकता है, आपके घर में खुशियां ला सकता है। अगर औरत को पता चल जाए कि तवे के साथ ये काम करने से घर में कितनी बरकत आ जाती है, तो वो रोजाना इसके साथ ये काम किया करे। तवे के बारे में जो मालूमात आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको बड़े गौर से सुने, क्योंकि रोटी हर घर में बनती है और वो तवे के ऊपर बनती है। अगर हम तवे के बारे में ये बातें जान जाएं, तो आपके घर से कभी बरकत खत्म नहीं होगी, कभी बेबरकती नहीं आएगी और ना कभी तंगदस्ती पैदा होगी। हर बंदा चाहता है, हर औरत चाहती है, मेरा हर भाई चाहता है कि उसके घर से कभी बरकत खत्म ना हो, कभी रिस्क खत्म ना हो, और वो ऐसे कामों से बचने की कोशिश करता है जो रिस्क में बेबरकती पैदा करते हैं। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि घरों में तंगदस्ती और बेबरकती इन वजह से आती है कि अंधेरे में खाना खाना, दरवाजे पर बैठकर खाना, दांतों से रोटी कुतरना, टूटे हुए बर्तन में खाने का इस्तेमाल करना, खाने के बाद जिस बर्तन में आपने खाना खाया हो उसी में हाथ धो लेना, दस्तरखान पर गिरे हुए खाने के टुकड़ों को ना उठाना और उनको कूड़े में फेंक देना, घर में मकड़ी के जाले लगे रहने देना, टूटी हुई कंघी इस्तेमाल करना, इस तरह की बातों के बारे में बताया जाता है कि कभी भी ना किया करें। ये चीजें घर में बेबरकती पैदा करती हैं। इसी तरह आज मैं आपको तवे के हवाले से कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि आप हैरान रह जाएंगे। बहुत से लोग इन चीजों को तोहम परस्ती समझते हैं, बहुत से लोग इन चीजों को नहीं मानते और बातें करते हैं कि ये अपने से बनाकर बता दी गई हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपको तवे के हवाले से बताऊंगा, उसको आप खुद चाहे करके देख ले, खुद आजमा कर देख ले, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। तवा हर घर में मौजूद होता है और इसकी अहमियत सिर्फ रोटी बनाना, खाना बनाना यहीं तक महदूद नहीं होती, बल्कि तवे से आप ऐसे ऐसे फवायद हासिल कर सकते हैं कि जो पहले आपने अपनी जिंदगी में नहीं किए होंगे। रोटी बनाते वक्त औरत जब तवे के ऊपर रोटी रखे तो एक बार या अल्लाहु या गनीयु पढ़ लिया करे। यानी जैसे ही रोटी बनाते वक्त तवे के ऊपर रख दे तो एक बार या अल्लाहु या गनीयु पढ़ लिया करे, और जितनी रोटियां उसने बनानी है जैसे जैसे तवे के ऊपर रखती रहे वैसे वैसे हर रोटी के साथ या अल्लाहु या गनीयु पढ़ती रहे। ये है तो बड़ा मामूली सा अमल, लेकिन जो औरत इसको कर लेगी उसके घर से कभी बरकत खत्म नहीं होगी, कभी रिस्क में कमी नहीं आएगी, उसका घर हर वक्त बरकत से भरा रहेगा। रोटी बनाते वक्त कभी भी गंदे तवे को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिसके ऊपर मट्टी धूल वगैरह लगी हो उसको कभी भी रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे आपके घर में माली नुकसान हो सकता है, जिंदगी में बदकिस्मती ला सकता है। अगर आप मट्टी लगे हुए तवे पर खाना बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो ये उस घर के सरबराह के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। अगर रोटी बनाते वक्त आपका तवा आग की लपेट में आ जाए तो उस तवे का इस्तेमाल ना करें। कई दफा ऐसा होता है कि बहुत सी खवातीन कहती हैं कि हम जब रोटी बनाने लगती हैं तो आग तवे के ऊपर भड़क उठती है। ऐसी चीज को नहुसत समझा जाता है, ऐसी चीज आपको रास नहीं आ रही होती, और कोशिश करनी चाहिए कि उस तवे को तब्दील करके एक अलग नया तवा लेकर आएं और उस पर खाना बना लिया जाए। कभी भी टेढ़ा या जंग आलूद तवा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिसके ऊपर जंग लगा हो या टेढ़ा हो चुका हो, ऐसे तवे को फौरन तब्दील कर दें। टूटा हुआ तवा घर के लोगों की किस्मत भी खराब कर सकता है। दोस्तों, एक तवा ही वह चीज है जो आपके घर की जीनत होता है, जो आपके घर में बरकत की सबसे बड़ी वजह होता है, कि जिसके ऊपर आप रोटी बनाकर खाते हैं, आपके बच्चे बनाकर खाते हैं। सारे घर का निजाम उसी रोटी की वजह से चल रहा होता है। अगर वो ही खराब हो जाए, टूट जाए, उसको जंग लग जाए, वो टेढ़ा हो जाए, तो ऐसी चीज को हमेशा वक्त पर बदल लेना चाहिए। तवे के ऊपर रोटी बनाने के बाद हमेशा उसको धो लेना चाहिए। तवे को धोने से खाने में बरकत पैदा होती है, घर में बरकत पैदा होती है, कभी घर से खाने की कमी खत्म नहीं होती। इतनी
برکت آ جاتی ہے کہ اب جتنا مرضی استعمال کرتے جاؤ، کبھی کھانا ختم نہیں ہوتا، کبھی رزق ختم نہیں ہوتا۔ عورت کو چاہیے کہ رات کو توے کو ہمیشہ دھو کر رکھا کرے اور دھونے کے بعد اس پر 3 بار بسم اللہ پڑھ لیا کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقین مانو گھر سے دولت برکت کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ جو عورت شام کو روٹی بنانے کے بعد توے کو ایسے ہی رکھ دیتی ہے اور پھر صبح اٹھ کر اسی پر روٹی بنا لیتی ہے، میری اس بہن سے گزارش ہے کہ جب بھی رات کو روٹی بنا کر فارغ ہوں تو سونے سے پہلے توے کو دھو لیا کرے، لازمی دھو لیا کرے اور اس کے اوپر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرے۔ اکثر ایسے گھر دیکھے گئے ہیں کہ جس میں پورا ہفتہ توے کو دھویا ہی نہیں جاتا۔ دوسرے برتنوں کو تو دھو لیا جاتا ہے، کھانے پینے کی پلیٹیں ہو گئی، ڈشز ہو گئی، ان کو دھو لیا جاتا ہے، لیکن توے کو کئی دن تک دھویا ہی نہیں جاتا، ایسے ہی پڑا رہتا ہے۔ جیسے ہی روٹی بنانی ہو توے کو چولہے پر رکھا اور کپڑے سے صاف کیا اور روٹی بنا لی۔ ہر عورت رات کو توے کو لازمی دھو کر سویا کرے اور 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرے۔ اگر عورت توے پر گھر والوں کے لیے روٹی بنانے کے بعد ایک روٹی پرندوں یا جانوروں کے لیے بنا لیا کرے تو ایسا کرنے سے گھر میں اتنی برکت آ جائے گی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ اگر آپ گھر والوں کے لیے روٹی بنا رہی ہیں تو ایک اضافی روٹی بنا لیں اور وہ پرندوں کے لیے یا جانوروں کے لیے بنا لیا کریں اور اس روٹی کو چھوٹے چھوٹے پیس کر کے گھر کی چھت کے اوپر ڈال دیا کریں۔ ہے بڑا یہ معمولی سا عمل اور نہ ہی آپ کا اتنا زیادہ آٹا ضائع ہوگا۔ ایک چھوٹا سا پیڑا بنا کر پرندوں کے لیے روٹی بنا لیں، یہ چھوٹا سا عمل آپ کے گھر سے کبھی برکت کو ختم نہیں ہونے دے گا، کبھی رزق دولت کو ختم نہیں ہونے دے گا۔ جس گھر میں توا خراب ہو جاتا ہے اور عورتیں کیا کرتی ہیں، اس کو بدلتی نہیں ہیں بلکہ اس کو نوچنے لگ جاتی ہیں، چھری کی مدد سے اس کو نوچ کر صاف کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ ایسا کرنے سے گھر میں نحوست پیدا ہو سکتی ہے، گھر میں بے برکتی پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک چیز جو ساری زندگی استعمال کرنا ہوتی ہے، اگر اسی کا خیال نہ رکھا جائے، اسی کی احتیاط نہ کی جائے تو پھر گھر میں بے برکتی ضرور ڈیرے ڈال دیتی ہے۔ گھر میں پڑے ہوئے توے کو روٹی بنانے کے بعد کبھی بھی الٹا کر کے نہیں رکھنا چاہیے، توے کو ہمیشہ دیوار کے ساتھ لگا کر رکھنا چاہیے۔ جو عورتیں روٹی بنانے کے بعد توے کو الٹا کر کے رکھ دیتی ہیں، ایسی عورتیں باز آ جائیں، وہ ہمیشہ توے کو سیدھا کر کے دیوار کے ساتھ لگا کر رکھا کریں۔ ایسا کرنے سے گھر میں آپ دیکھیں گے برکت آنا شروع ہوگی، پازیٹیو انرجی پیدا ہوگی، نیگیٹیوٹی ختم ہوگی، نہ اتفاقیاں ختم ہوگی، نہ چاکیاں ختم ہوگی، کبھی گھر میں لڑائی جھگڑا پیدا نہیں ہوگا۔ توے کے حوالے سے یہ کچھ بہت ہی پیاری معلومات تھی جس کے بارے میں ہر عورت ضرور جان لے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔